ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ବାସ୍ତୁ ଗଛ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି 7ଟି ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ସତେଜ ରହିଥାଏ, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସେହିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପରି କିଛି ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଗଛ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଆମ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଘରର ଧନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସବୁ 7ଟି ଗଛ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ଆମ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଯେପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ସତେଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଆମ ଘରର ସେହିଭଳି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ, ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଘରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ବଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ସେ ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ମା ଜଣେ ଦେବୀ, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହେଲେ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆଉ କିଛି ଗଛ ରହିଛି। ସେ 7ଟି ଗଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ 7ଟି ଗଛ ଯାହା ଆପଣ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ, କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛ। ଏହି ଗଛଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାବିଜରେ ରଖି ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୁଭ ଗଛଟିଏ। ଏହି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବାଲକୋନିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଗଛ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏହି ଗଛଟି ଡାହାଣ ପାଖେ ହିଁ ରହୁଥିବ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛଟି ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛ। ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପତ୍ରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ସେସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣିକି ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଗଛ ଯଦି ସବୁଜ ସତେଜ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁବେର ଗଛ।
जहाँ कि जड़े प्लांट बोली मध्य कहुए। आपण मैंने से गछ को आनिकी निज घरे दक्षिण दिगरे लगाई पारिबे। यही गछ को मुख्य द्वार दक्षिण दिगरे जदि लगाई दूसरी बहुत शुभ फल आपण मैंने पाइपर। आ मन रखिए यही गछ को लगेबे जो स्थान से स्थान जपरी परिष्कार परिच्छन्न रही। धनतेरस दिन जदि यही गछ को आपण मैंने आनिकी लगाउछंती यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करे। यही गछ को आपण मैंने बुध गुरु शुक्रवार यही 3 दिन में आपण मैंने आनिकी आपण घरे लगाई पारिबे। यह अत्यंत शुभ होता है। आउ एक गछ संग मान जोटा कि बंबू प्लांट सेटा भी आपण मान जदि आपणकर किछि मनोस्कामना रही किछि अधूरा स्वप्न रही आपण माने पूरा करि पारु नाहंती तेबे एही गछ को निश्चित भाव में घर को किणी आणंतु। कारण यही गछ आपणक सुख समृद्धि को वृद्धि करिपारे साहाय्य करे, घर को उन्नति दिग को नेबारे साहाय्य करे। तेणु यही गछ को निज घर भितर आपण माने लगाइबे आ पूर्व दिगरे लगाइबे। आपण माने बंबू प्लांट 2टी गछ आनिके आपण मानक घरे लगाइबा द्वारा यह आपण को आहुरी शुभ फल प्रदान करिथाए। संग माने आउ एक गछ जोटा कि मनी प्लांट आपण माने तो निश्चित भाव में जानिथिबे। मनी प्लांट यह मान जाइथाए जे यह टंका को आकर्षित करिथाए। यही गछ जो घरे बढ़ी चली थाए से घरे टंका मध्य सेही परि भाव में बढ़ी चली थाए। यही गछ को मध्य बुधवार किंबा शुक्रवार दिन आपण माने लगाई पारिबे। यह अत्यंत शुभ होइथाए। यही गछ मध्य आपण को टंका आपण घरे बढ़ेबारे साहाय्य करिवो। आउ संग माने गोटे गछ आपण को कहबी अँला गछ जोटा कि अति पवित्र गछ। आपण माने जानते अँला गछ को मध्य लोके पूजा करती। जो घरे अँला गछ थाए से घरे केबे भी दुख रही न थाए। से घरे सब बेले दुख समस्यार सब बेले नाश होता है। यह एपरी एक वृक्ष जहाँ को पूजा करने द्वारा आपण लक्ष्मी नारायण कृपा लाभ करें। यही गछ को सब बेले सुंदर और सतेज होगाकू दिंतु। गछर सबुदिन पानी दिंतु। यह जेपरी सतेज होइकी बढ़िबो आपणक उपरे माँ लक्ष्मी नारायण अत्यंत कृपा रहिबो। सांग माने बेल गछ आपण माने तो निश्चित भाव में जानिथिबे। बेल गछ शिव शंभुंकर अति प्रिय गछ। आपण माने निश्चित भाव में बेल गछ मध्य आपणक बाड़ी बगीचे लगांतु। देवदेव महादेवଙ୍କ कृपा जदि आपण माने लाभ करिवे पई चाहुछंती आउ एही गछटी आपण माननकु बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। एही अँला गछ एवं बेल गछ ए दुईटा गछ आपण माने गुरुवार दिन लगांतु। एही दुईटा गछ को सब बेले पानी दियंतु एवं पूजा भी करंतु। एहाकु पूजा करिबा द्वारा आपनकु निश्चित भाव में शुभ फल मिलिबो। आउ एक गछ आपण मानक पाखे संग माने कहिबे जोटा कि आपण माने सहजरे बोधे पाई परिबे जोटा कि डालिंब गछ। यह एक एमिति शुभ गछटिए संग माने आपण माने याकू जेकोसी दिन आनिक लगाई पारिबे। याकू घरर पूर्व दिगरे किंबा मुख्य द्वार सामने आपण माने मुख्य द्वार पाखरे किंतु पूर्व दिगरे याकू लगाइले बहुत शुभ मिलता है। यह माना जाइथाए जे एही गछ जिते सुंदर सतेज होई पड़िथाए आपणक घरर सदस्य आपणक घरर पिला मानकर मध्य सेमिति उन्नति होई चली थाए। संग माने आपण माने तो प्रति घरे घरे वृंदावती माँ को स्थापन करिथिबे। वृंदावती माँ मध्य से भाव में जत्न नियंतु। सांग माने तांकर चतुर्पार्श्व सब बेले परिष्कार परिच्छन्न रखंतु। आउ वृंदावती माँ सम्मुखरे तुलसी गछ सम्मुखरे केबे भी कौनसी जलरे पूर्ण होइथिया पात्र किंबा खाली पात्र रखंतु नहीं। आपण माने चप्पल रखंतु नहीं। झाड़ू ए सब जिनस भूल भी रखंतु नहीं। यह आपण को किसी अशुभ फल ही प्रदान करें। आपण माने जानते कि जदि बारंबार आपण घर तुलसी गछ सुखी जाउछंती तेबे जानते आपण किसी भूल करुछंती नचेत आपण को किसी माँ संकेत देउछंती जे आपण घरे किसी विपद आसीबार अछि। तेणु आपण माने तुलसी गछर बहुत जत्न नियंतु। आउ या सहित मु आपण मानकु जो 7टी गछ कहली से गछर जत्न आपण माने निश्चित नियंतु। जदि आपण माने सब गछ आनिकी लगे परनांती कहीं किसी गछ रही जोटा कि आपण मानकु अधिक पैसा पड़ी था किनवाई आपण माने यही गछ भितर जो जेकोसी गछ गोटे दुईटा आनिकी लगातु। किंतु डालिंब गछ आपण माने निश्चित लगातु। यह बहुत शुभ होता है। जदि अँला गछ आ बेल गछ पछुंती ताको भी लगातु। यह बहुत सहजरे मिल जाए। आपण माने सब गछ को लगे पारिबे। आउ जो गछ आपण जदि किनिक आनिक लगे पछुंती बहुत शुभ। तेणु आपण माने विशेष करी तुलसी गछ आपण घरे निश्चित भाव में रही।
ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।